public, this is for awareness of public. If there is a nesting what is being done, this is details which are sharing After I guess I will come back. for information purpose. थोड्या लाईज 50-100 राहिले आणि दुसरे स्टँडर्ड उरलेली की असं काही super आहे. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. एक नो टेक झोन म्हणून जे काही एरिया कॉन्झर्वेशन दृष्टिकोनात CRZ ते तयार करून आमकां धाडलेले आनी तेन्ना तेंचे एक रिसर्च जाल्ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे दोन्ही एकत्र येवन हे काही एरिया असे आता हे तुम्ही पळयल्यार की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची पूर्ण एरिया एक्वायर जाल्ली एरिया आनी त्याच बरोबर टर्टल कॉन्झर्वेशन हेजे खातीर आमी सिरियसली डिपार्टमेंटान घेतलेले आसा. आमचे हांगा ह्या परिसरान आतां डिपार्टमेंट सांगतले की आमचे पूर्ण हांगासरले शॅक ओनर्स बी सगळे कोऑपरेटिव्ह आनी सपोर्ट करता ह्या टोटल कन्झर्वेशनान. पूण काही असे नो टेक झोन्स असे डिक्लेअर करपाचे तेंचे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंटान आमकां धाडलेले आसा ते बेगिना बेगीन नोटिफाय करपाक जाय. आनी हांव स्वता बेस्ट पळोवपाक आयल्लो आयज पयली फावट इतले व्हडल्या प्रमाणान हे कितें म्हणटा तें नेस्टिंग जाल्लें आसा आनी त्याच बरोबर आमकां हे व्यवस्थीत हेजे एक सक्सेस रेट जो आसता तो वाडोवपाक जाय जाल्यार आमकां वेगळ्या तरेन विचार तेजो करपाक. सर चड नॉयज पोल्युशन चड जाला. नॉयज पोल्युशन जाल्या उपरांत सर टर्टल येना सो एक समज जाला तेतून कितें तथ्य आसा सर? ते आतां एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते बसून सेक्रेटरीज बसून APCCF बी बसून ते ठरयतले कशें कितें. ओके सर, आतां फॉरेस्टाची वयर सर जागा भरपूर आहा सर, थंय गार्डन बी करपाचे काय ती योजना बेश्टे ते सगळे केला हेज्या खातीरूच कित्याक हे वाडूंक जाय कॉन्झर्वेशनच्या दृश्टिकोनान आमकां फुडें वचूंक जाय. हे सगळे गार्डन बी केला आनी थंय लोक वस्ती येतली आनी ते करपाक न्हू आमकां कॉन्झर्वेशना खातीर कितें करपाक. सर आतां एक फिक्स हांगर अभ्यास केंद्र ना तेचे खातीर काय योजना आसतली ते करूं शकता पूर्णपणे. आतां ते ज्या तरेन केल्या ते आनी अपग्रेड करूं शकता आनी वेगळ्या तरेन म्हणजे मरीन लायफा बद्दल आनी भुरग्यां खातीर आनी कितें हे सगळें दाखोवपाक. आनी त्याच बरोबर भुरग्यांक आनी स्टुडंट्सांक जेन्ना टर्टल हेजे हॅच जाता तांकां दाखोवपाक म्हणून ते वेगळ्या तरेन आकर्शीत करपाक कन्झर्वेशन कडेन तेंचे वळोवपाक तेंचे नॉलेज करपाक काय हरकत ना.